कितें म्हणून इश्यू आहा हो? ना पळय हे चलता इतले दीस एक नरेटीव चलतालो की मनोज परब आमचो प्रेजिडेंट आहा ताका डिफेम करपाक आनी ते आयज ते चड जावन तेणी ते आयज आपले हेजेर सोशल मिडियाचेर ते आवट केल्ले आसा आनी तेजी सीईसीन ऑलरेडी आमचें जें डिस्कशन जाल्लें आसा आमच्या कोर एक्झिक्युटीव कमिटीन आनी खूब फाटी जी आतां नांवां डिस्कस केला ती नांवां डिस्कस जाल्ली. सो आतां आमी परत जे आमच्या प्रेजिडेंटान सांगलां तें सगळें सारकें आसा आनी जे कोण पार्टीच्या अगेन्स्ट वावरता आनी कितें रिजन्स ते एक्झॅक्ट ते आमी आमची डिसिप्लिन कमिटी मिटींग घेवन आनी सीईसी मिटींग घेवन आमी ते ऑफिशियली आवट करतले. कित्याक पार्टी म्हटल्यार एक ऑर्गनायजेशन आनी असोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविज्युअल्स म्हणजे खूब लोक आसता तितून ते चलयता घेवन तितूंतले ते 4-5 जाण थोडे एक्सटर्नल फॅक्टर्स आसतात थोडे इंटरनल फॅक्टर्स आसतात ते खंय ना खंय तरी असल्यो एक्टिविटीज करता. सो तेंचेर आमची नजर पयलींच्यान आसली आनी आतां ते ऑफिशियली आमी आवट करतले आनी कितें आहा तें तुमकां ऑफिशियली सांगतले. आजीचो एकूच आमदार आहा विरीश बोरकार आनी प्रेजिडेंट आनी विरीश बोरकाराचें जमन अशें दिसता. ना तितून काय येतात ते ना आमदारान क्लियरली सांगलां तुमकां 2 दीस पयलीं की RGPचो MLA जो आहा आनी तेजे जे बाकीचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आहा ZPs बी ते आमचे प्रेजिडेंट मनोज परब तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर ते काम करता म्हणजे तेजी लिडरशीप सारकी आसा म्हणजे ते आमदारान आमदाराचे आनी MLAचे सॉरी प्रेजिडेंटाचे कांयच तशें रिफ्ट तशें ना. हे सगळे नॅरेटीव फ्रेम केला आनी फ्रेम केला तेंची नांवां आमी ऑलरेडी ते आतां डिस्कस केला तेजेर आनी आतां फुडें डिस्कशन जावन तुमकांय करतले आनी पार्टी तशें पार्टीक अशें 4-5 जाण गेले म्हणून काय फरक पडना. पार्टी इज ए पर्पशल सक्सेशन म्हणल्यार तेका अंत ना आनी एंड ना पण ती एक एंटिटी लिगल एंटिटी उरता ती इट्स डिफरंट फ्रॉम इज मेंबर्स कळ्ळें न्हू. पार्टीक काय तितलो फरक पडना. पार्टी स्ट्रॉंग आसा. इतले दीस आमी प्रोटेस्टान बिजी आसले. जानेवारी फेब्रुवारी मार्च पयलीं आमी युनिटी मॉलाक प्रोटेस्टाक उरले 44 डेज आतां मागीर 39 प्रोटेस्टाक उरले. सो आतां आमचे ऑर्गनायजेशन कॉन्स्टिट्युन्सी वायज मिटिंग्स ते चालू आहा आनी तेजेर आमची नजर आसा आनी बेगीनूच आमी सगळे ग्रावंडार दिसतले. बाब तूं म्हणटा पार्टींतले थोडे लोक सोडून गेले काय फरक पडना. फाटीं थोडे जाण गेले आतांय थोडे जाण वयता. आतां 2027 इलेक्शन येवपाक अशें वचत रावल्यार तुमी कशें ना स्ट्रॉंग जातले? इंटरनली जे मनीस फॉर एग्जांपल डॅमेज करता तांकां पार्टीन काय आमची पार्टी आमी क्लीन दवरूंक सोदता आनी एक डिसिप्लीन पार्टी. तुमी पळयलां आमी हेच्या पयलीं खूब जाणांक टर्मिनेट केला आनी एक पब्लिकली जो आमचो मेंबर सुद्दां नासता ताका आमी एक नोटीस काडटा की तो आमचे कडेन मेंबर ना. फॉर एग्जांपल खुर्च्योर थंयसर एक स्कॅन्डल जालें तो BJPचो आसलो कोण तरी कावन्सिलर तो मागीर BJP कितें म्हणपाक लागलो तो आमचो मेंबरूच न्हू म्हणपाक लागले. मागीर तो आमचो रजिस्टर्ड मेंबर ना म्हणपाक लागले. ते जावन ते म्हणपाक लागले म्हणून आमी पयलींच कॉशियस घेता. फॉर एग्जांपल तो जुलियो सॅलिमासाक आमी काडलेले तो आमचो मेंबर ना पण तो आमदाराच्या वांगडा दिसतालो म्हणून आमी क्लेरिफाय केली तेच्यो एक्टिविटीज आसली त्या पार्टीक डॅमेज करताली. तेजो आनी पार्टीचो कितें एक्टिविटीज आसा ते तातूंत मेन्शन केला आनी सगळे आमदाराक खबर आसा आनी ते डिस्क्लोज केल्ले आसा ते नोटिसीन आमी आनी क्लियरली सांगलेलें आसा की तेज्या वांगडा जो कोण दिसतलो फुडें तेज्या वांगडा आसतलो तेजेर फुडें एक्शन जातली म्हणून. जशें तुवें जुलियसाचें नांव घेतलें आयच्या पोस्टान मनोजान एक लिशोचें नांव घातलें. लिशो एका कनेक्टेड आहा विरीशाक ताचो PA दिसता तो. सो लिशोक तुमी आतां एक करता ना पळय तेजे रिजन्स कितें आहा ते आमी ऑफिशियली जशें की सांगलां डिसिप्लिन कमिटी कडेन आनी CEC कडेन ऑलरेडी हे डिस्कस जाल्ले आसा आनी ऑफिशियली आमी ते आवट करतले. नेक्स्ट टायम जेन्ना मिटींग जातली बेगीच्या बेगीन मिटींग करून ते आमी आवट करतले. पण एक गजाल आमी तेका की हांव सांताक्रूज आमी तेका सांगलेलें की जो जुलियस आल्मेदा तेज्या वांगडा तूं रावनाका ऑफीस तेका सांगलेलें पर्सनली हांवेनूय तेका सांगलेलें ग्रुपारूय सांगलेलें बाबा तूं तेजे कडेन रावं नाका की पार्टीक डॅमेज जाता की तूं एक लिडर आसा सांताक्रूजाचो आनी मागीर तूं तुजे कडेन पोजिशनूय आहा पार्टीचें तूं मेंबरूय आहा पार्टीचो सो तूं तेका रावं नाका म्हणटरी पूण तो कॉन्स्टिट्यूट ZP इलेक्शनाक सोदून तेज्या आतां सॉरी पंचायत इलेक्शन